Malien sigilen no diɲɛ fantan naani fɛn fɛn fɛ k'a lajɛ nin sanga in kɔnɔ an ka bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen kan an b'aw bɛɛ fo ka waleɲumandɔn ka da aw sigiyɔrɔ cogoya kan aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan an bɛ min ɲɛnamayaw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa bila juma la n'an bɛ bɔ ni dugu kunnafoniya baw ye ni ka maaw wele maa minnu bɛ yen n'u cɛsirilen don kosɛbɛ jamana in jɔliko hukumu kɔnɔna la an n'olu bɛna jɛ ka masala o baabu ninnu kan tudukan cɛnin na o siranatigɛw la bi cɛba dɔ bɛ n bolo ni ale ye kɛlɛ kɛ jamana in bɛ lahala mun na bi olu de ye kɛlɛ kɛ walasa jamana in kana o lahala la ni ale tɔgɔ ye Ousmane Mamadou Traoré ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn OMT la du M5RFP ale de bɛ n bolo bi an n'ale de bɛna jɛ ka bi jɛmukan ɲɛnamaya o la n b'a ɲini aw fɛ a ka partager kosɛbɛ ka d'a kan OMT ka analyse bɛɛ lajɛlen b'a nafa dɔn ale tɛ nɔgɔ to kuma la ale b'a bɛɛ lajɛlen de fɔ o la bamananw ko kuma ma ɲi da kelen na n bɛ kɔrɔfɔ di a yɛrɛ ma a ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la an bɛ sɔrɔ ka na don an ka jɛmukan hukumu kɔnɔna la OMT salamu alaikum. Walaikum salam wa barakatuh. Kulubali. Kefa. Amala tanu. Alhamdulillah. Dieu merci alhamdulillah rabbil alamin. Comme y'a fɔtɔ ne tɔgɔ Ousmane Mamadou Traoré. Mais malo min don OMT de ka ca o ne tɔgɔ ne M5 sivina ko ka porte-parole n'u ka kuma lasela ye ani comité stratégie M5RP chargé de communication mais a o fila bɛɛ tɔgɔ la bi k'ala fɔ ka barikada k'an filɛbagaw n'an layɛbagaw k'u fo k'uwaleɲumandɔn an bɔra seli la n bɛ dugawu ɲini maliyɛnw fɛ ka dugawu k'u ye jamana in ala ka na nin basigi ka na ni bɛn ka na ni kelenya ye ala k'an sago d'a ma an ka autorité k'u fo ka olu ka jɔn n'u ka cɛsiri n'u ka jamana kanu na u bɛ baara min na k'u encouragé la mɔgɔ min sɔnna k'i ni jamana ye ala de b'i sara an ka finidala k'u fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo surtout an ka diinɛlakaw ma mɔgɔ bɛ mɔgɔ la maa kɛrɛnkɛrɛnnen an fa ni mɔkɛ buya ye dara sarafa k'a f'u ye a ka dugawu la jamana yan segu kalimamu k'u fo ka maliden bɛɛ lajɛlen fo ala ka misaba bɛɛ ala ka jamana in jɔ ala k'an sago k'aw yɛrɛ fo k'aw lɔmɔdɔ ka jɔ la ka segin k'aw fo tuguni. Diyara n ye kosɛbɛ OMT merci beaucoup an filɛlibagaw m'aw ladɔnniya k'a fɔ n ko an maa fila dɔrɔn tɛ yan ani Tumani Kojo ɲɔgɔn fɛ an bɛna jɛ ka jɛmukan ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ bi Tumani Kojo salamu alaikum. Walaikum salam Kulubali. Kɔri baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n i yɛrɛ. Ustaz i bɛ karamɔgɔ siri la bi dɛ. Non bi a bɛ komi an ye kɔrɔ ni tile bin dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni. D'accord folikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma ni sanga in kɔnɔ. Wa an b'an filɛbagaw bɛɛ fo surtout an ka abonnés vraiment an b'u fo ka cɛsiri la olu mɔgɔ min bɛ se k'an suit jamukan in daminɛ fɔ a laban na an ka foli b'u ye kosɛbɛ an b'a f'u ye u kana ɲinɛ k'u hakilinaw di commentaire kan bon ka to ka kɛr'u fana fili u b'an encourager kosɛbɛ vidéo in kɛli la. D'accord. Merci beaucoup Kojo. En filɛlibagaw bi babu minnu b'an bolo o ye babuba fila ye an bɛna an da don min na ni ka o walawala o babu fɔlɔ ale bɛ tali kɛ sibiri don an b'a ye k'a fɔ semasi maaw ni olu ye jalajɛ dɔ dalajɛ ni o bɛ tali kɛ ni ka taa sibila kɛ ni ka taa maa minnu bɛ yen n'olu taɲana M5RFP ko kɛlɛ hukumu kɔnɔna la ni o ye 10 11-12 maaw ye ko ka taa tasibila kɛ olu ye o senfɛ an y'a ye k'a fɔ an ka imamba n'o ye imam Mohamud Diko ye a ye kɔrɔfɔ dɔ ta kɔrɔfɔ min ni a y'a ɲɛsin an ka autorité de la transition ma an bɛna an da don o babu la ni ko o walawala kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ alamisa tɛmɛlen o y'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw kɛlen don ka kɔrɔfɔ di k'a fɔ ko MINUSMA ka yɛlɛma ni ka maaw dɔw kana dɔ nɔra bila k'o ka jɔ o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko alima sɔrɔsi maa 8 olu tun y'a ɲini ka bɔ jamana kɔnɔ fo n'u kun y'u ka billets bɛɛ réservé ka ban an b'a ye k'a fɔ k'u balila u balilen o hukumu kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ a kuma bɛ ka caya kosɛbɛ presse écrite fɛ minnu bɛ kɔkan jamanaw la ani an ka jamana kɔnɔ presse yɛrɛ fɛ ko a kuma caya bɛ an bɛna an da don o babu fana la ni ka o walawala o la an b'a ɲini aw fɛ hali bi a ka partager kosɛbɛ a y'a partager a ka kɛrw k'a la walasa kunnafoni ninnu ka se u seyɔrɔ la o la an bɛ don joona an ka kunnafoni fɔlɔ kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ Mahamud Diko ka bɔli sibiri don OMT n bɛ ɲininkali fɔlɔ min tɛnkuwila o hukumu kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ imamu bɔra a kumana a y'a ko a bɛ wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ni o ye peuple ye ko ka na ɲɔgɔn sɔrɔ da lajɛ walasa transition in bɛ se ka redresser cogo min na ni o ye k'a lakile OMT ɲininkali fɔlɔ min bɛ ko in kɔnɔ yala transition in jɛngɛnnen don wa OMT o ɲininkali fɔlɔ ye ani imamu yɛrɛ ka nin kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yala e ka faamuta kɛra mun ye a kɔnɔ. n bɛ ala fo toujours ka barika da masa jalakibali a n'o ka kan a kumana Zuljalali wali kiram n bɛ imamu yɛrɛ fo imamu Diko an ka autorité morale kɔrɔ don M5RP kɔnɔ kosɛbɛ ale kama mɔgɔ caman y'i yɛrɛ sɔrɔ M5 na wa ale caman mɔgɔ caman tora M5RP kɛlɛ la
mamu ntayana ka tashi blake ga nyeshuma andodo utayana ka onon to nyoma fe utayana maliko yinin nela utayana malikura yinin na utayana fasoko lo matanga interakula amme shemani no fe amme malikura no fe amboran akila mi bi nango ola kono bi na don sura ka kanga tashi blakuma on re nyeji kanga bo me amu nyoro de tama utayana mu ngana ka fuye wala kana ka fuye amu sira ga wandala sona wa sira metime anya ye dogo kuntamene semasi mogo ye dugawu ta yoro fo u ya kerengene mamunu tayana kosobe akain ala ka dugawu mine rabbana wa takabbal daga kun ala kana ke fuye ala ka tomunu me fangala bi tara kumna ko kungo time wa are be to ko kungila mo time wa bo time fele sika ere tola malaka je on ya ye semasi ya ke ne mata patente yere ya kono on ya ke apate le 10 le 11 le 12 on s'est mis en wekabena selima mamunu tayana ole matan nani matan fila bamako kelen kai ani kelen sigaso o banga répertoire kono pour l'instant ma chama banana ne bolu fe ma do dra kasula ne re o mto bola wa ne re victime wa fe nyere ba ko kono ko mo ko don victime ngana ke jego kunye kanga interprétation ni jamana don kunwa fanga pour logique de kono c'est ma si tagara o dongo tene atama ke ka dugo wini dugo uta ebe do ma kuma teke ebe dugo uta mono sarade mais quand ma foi moi mi yɛrɛ ka intérêt ɲini il est temps qu'on quitte dans ça moi je ne suis pas dans cette logique M5 bɛ fɛn caman kɛ ninnu ye n'i y'a ta k'a lajɛ victime yɛrɛ caman n'i y'a tila saba ye fila ma taa dugawu ta yɔrɔ in na a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na parce que tout yɛrɛ y'a kɔnɔ mais M5 ma foyi organisé tɔgɔ la ni victime ma taa à 100% a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na wa hakili ma b'u kɔ mɔgɔw kana ɲinɛ victime ça fait 2 tranches premier tranche ye min ye victime sara kun mun na c'est très important u sakun ye min malikuya ka sɔrɔ u sakun ye min minnu ye jamana nafolo d'u ka minɛ u sakun ye min an bɛ insécurité min an ka bɔ la ka na sécurité la u sakun ye min armée ka équipement sɔrɔ u sakun ye min armée ka monter en puissance u sakun ye min fanga ka don armée la Mali ka k'a yɛrɛ ta ye o de premier objectif ye u sara minnu y'u faga n'i y'olu minɛ u sakun ma kɛ o ye nafa diinɛ b'u la o de ko transition in kɛra fasi fila ye fasi fɔlɔ M5 danna kɛrɛfɛ imam digu ke mamun choisi lu ni finde la ko fra nga do gouvernement nga bara ko folo ke victime nga ko gara ke fe dan ni gara victime ngo on ye kala de ke parce on ye victime ye nga kebe dama ni aba ko transition do de sara ni na u sara kunoro la mo kunde wala ya transition ko ro ko rectification ni militaire ya famille à certains moments anga sengi tiema anga sengi malukola anga sengi bema yem sengi wele on sera dama ay na sutra de manaka glan on a un reste transition de là non un docteur Sugal ko la mega choisi comme le nouveau PM ni Assimi Ataka validé ko kana sutura billahi ha ou sera rom na bang sera danelaw tanjong sera danel faut di haut et fort donc no se bon non mu tawarma ou sera dana il fallait le recours du M5 RP pour venir sauver et le Mali à son temps à partager. Je dis haut et fort. Je répète à partager. Il y a deux volets blala ma présidence me fait. Un la militaire là. Échange commentaire de 23h à 4h du matin. On a descendu à Bala dans notre siège. Cassé capement. Encore. Non on fait comme Mali Dioma. Ça on a l'air. Mais nous on a les 10 recommandations du M5 avec 17 mesures. Quand il prend ça y est Mali sauvé. Quel mal on voit le kama. Ugo beaucoup mo wa le bolo. On donne moi la Mali sauvé. Ah regarde mo dit ça mo mo blanc l'application. Donc victime nous amel bien mais de l'ouvert et maman mana ay dugu to kan dugu ta kan dungu mais ngana ñu ko angunu ka sa ke anga aka yini yoy moi je suis contre ça en tant que victime ou me sera ça pas de mal sera ga ton kerefe ça n'est en femme gagné ou MTV fait ka foko dugu tam ngara non ka kera message vous me fait passer ou profiter de temps la message doit passer message passer l'unité pour le mi parce que mamie pour ma flaco tension jengana jenganino appelena a rectifiera mais il fallait redresser maintenant on doit laisser et Assimi Kelentese je vois le Kelentese faut monter dembe c'est la vérité aussi c'est qu'il a dit il y a des tiens mais à tout fort ni doit utawro kenaka écoutez ta fort anya me fait doit utawro au fond ma que victime yi nous comme moi donner victime flo mu ma greni be mu sara ulu te bolo la bilon ulu sara le mun kelam se ka kuelo kuluka sa ka jusuma ku nyati che o e ka mulku anati mais bien mo sara wa to sara ngam nyama yingo la folo no sara me se biri ko janfana no sara nga o ma janfa ko nga tani barai flana mi munu banana ni munu belesera e banana bi ne banana o mais bi nga keneo alhamdulillah se ka baraka nyere est ce que ne ka nga sigide kalo ko wardo kan na tinema nga do e mulku ata sira
o ye jamana jɔ ye o ye tan ɲini ye ne taara kaso la ne fana ka jugu ka tila ka taa kaso la ne ka ko min dara ne ko ka jugu minnu fana blessera tɔtiri min dara an kan ne ni ɲɔgɔnna caman kan an privé an ka vie la kaso la fɛn min b'a kɔnɔ an tɛ kɛnɛmana ye an ka liberté ye an privé la an y'o muɲu mais est-ce que an ka kan bi Malikura taasira la an ni hakɛ dɔ ka kan anw ka hakɛ Malikura ka na de victime bɛ taa de b'a daminɛ de bɛ banna o bɛ muta wale mɛ hakɛ bɛ ka d'u ma ne bɛ n tɛgɛ kɔrɔ dabala in ta n ma deli ka dɔrɔmɛ minɛ au contraire n y'a mɛn victime dɛsɛra la n bɛ fɛn mun kun ka d'o ma de k'o dɛmɛ alhamdulillah o de ye n ka kɛta ye o de kan ka kɛ imam ka kɛta o de ye semence kɛta o de ye M5 ka kɛta ye parce que an bɛɛ de y'o M5 yɛrɛ pe hakilina de don c'est des idées mɔgɔ ko tɛ jokulu min don hakilina de don Malikura bɛ na cogo min na an ni bɔra la i hakili kan ka to an ye kɛlɛ kɛ kun kama dɔw de sara la o man ka bɔ kun kɔnɔ don min na muta wale mɛ ten o don hakilina janfa na dɛ ko donna hakilina na dɛ Malikura bɛ taasira kun to ye dɛ o taalen ne bi ni kuma bɛ fɔ donc a kan ka mɔgɔ miiri janya k'a fɔ imam min ye kuma min fɔ tiɲɛ don mais transition b'o sira de kan jamana in den bɛɛ taara ni ɲɔgɔn ma mais den bɛɛ ta bɛ se ka ni ɲɔgɔn ma fana den mun ta tɛ Maliko ye den mun ye jamana nafolo suɲɛ den mun ye jamana bi an b'o fara den ɲumanw kan ka jamana tɔ ci wa e bɛ se ka bu ni ji kɛ ɲɔgɔn kan o bu tɛ nɔɔni a bɛ nɔɔni o bɛ nɔɔni o nɔɔni o tiɲɛ ne jamana den dɔw o bolilen bɛ Côte d'Ivoire dɔw bolo bɛ Faransi bi juste de ko an mago b'o la a ye jamana miliyari dun a ye jamana bila sentɛrɛ fila kan jamana binna a binna o de bolo a ye n'a ɲɛfɔ a binna cogo min na a fɔra e ni wari dun sɔmikɛri la i y'a dun o ye m'a dun e bolila fɛn ma k'i ma fɔlɔ fɛn ma f'i ma fɔlɔ e ko an ka wele an ka yafa o ma n'an yafa o ma an bɛ jamana jɔ ni mun ye n'a yafa o ma n'an ye ne fana bila ne fana b'a dun foyi tɛ bɔ a la yɛrɛ kɔ finalement jamana bɛ kɛ fu ye faut que an ka exemple le di transition ka exemple di olu yɛrɛ mɔgɔ minnu b'a la bi n'olu taara n'a sɔrɔ n'u ye jamana dɔrɔmɛ dun mɔgɔ minnu kɔfɛ o fana b'u interpeller e ko dɔ y'a dɔn e yɛrɛ nin dun dɛ a b'a to minnu bɛ na u bɛ siran ka kojugu kɛ parce que ni tɛ yen don min na i yɛrɛ bɛ interpeller o de y'an ka hakilila ye o de y'an ka ŋaniya ye ne bolo bi ni victime bɛ fɛn ɲini u b'o ɲini donc victime tɛ mɔgɔ kelen ka intérêt personnel min n'o ye tɛ k'a fɔ nin de dara ne kan nin de dara ne kan ne nin ka n ka jamana ko la ne nin fɛn ma kan ne nin fɛn min ka kan ni se ye min ye n kan k'o kɛ ka tila ka n ta kɛ ɲini fo an ka hakili to olu de la donc o tɛ ma taa yɛrɛ parce que maa dɔn a bɛ logique min kan a bɛ minɛn kɔnɔ parce que salon ta kɛra magan ye salon ta ça a été financé à A à Z par le M5 yɛrɛ pe mais ça tɛ di M5 ma dɔrɔmɛ don a la 6 millions et quelques a budget bɛ ma salon a wari min yɔrɔ min a di yɔrɔ min mais ça tɛ di ici dugutɔyɔrɔ la Balalabugu M5 ka dɔrɔmɛ ma don a la il fallait k'an ka bɔ ka vidéo kɛ ka taa presse la ka taa démentir wari in dira jɔnni ma salon ta dira Bitara ma o y'a sɔrɔ mais an bɛɛ tun bɛ yen imamu ka semence mɔgɔw tun bɛ yen M5 tun bɛ yen victime tun bɛ yen yɛrɛwolo tun bɛ yen parce que mɔgɔ mɔgɔ bɔra M5 an taara bɛɛ nɔfɛ ka na parce que mal ta l'o tɛ dɛ an bɛɛ de tun b'a la an bɛɛ bɛna an sigi de an ye budget bɔ mun se min ye bɛɛ y'a di a bɛnna budget bɛnna mun ma 6 millions ani kɔ a dafalen taara ka di minnu k'olu ka activité min o dira minnu k'u ta ye min o dira minnu k'u ta ye nin di mais a taara fɔra M5 ma 1 kɔnɔ di ka sɔrɔ a 100% financé M5 par M5 yɛrɛ pe an tɛ t'olu bolo fara ɲɔgɔn kan d'accord mais ça a été traumatisé n'a fɔra ɲinan an ka t'o kelen na an t'an sigi o kelen na bi ne bɛ victime dɛmɛ n'akilina min ye ne b'u dɛmɛ ni dusu min ye o ye u sara kun kama o kun ka tɛmɛ jamana justice ka redresser minnu ye jamana miliyari dun la loi d'orientation militaire ka dun k'an armée affaibli k'an armée déstabiliser olu ka interpeller justice la minnu ye jamana avion kura wari dun n'a interpeller la justice ka tɛ ko a danna d'accord minnu ye jamana fonctionnaire ka wari détourné minnu y'an ka transfert ye ko sa minnu ye équipement wari dun minnu ye commandation wari dun minnu ye jamana yɛrɛ ka développement jamana ka sécurité jamana ka éducation bafoué fɔlɔ ka yira diɲɛ na de o ka kɛ yogo fila ye ka to minnu b'a mara bi ani minnu ma mara sini u ka siran u k'u tilen jamana in ka jɔ an ka avancer o de ne ka kɛlɛ filanan min ye tuma min na minnu ye victime min faga olu ka justice ka sɔrɔ ka kɛ wa daminɛna wa caman kɛra la an ye mun ka ca ni 60% ye anw ɲininkara maa wɔɔrɔ ɲininka maa dɔw bɛ kaso la bi grâce à transition kelen maa caman parce que u nɔ yera a la maa minnu bila la an kɛ c'est par étape parce que an bɛ fanga la dɔrɔn an bɛ mɔgɔ minnu don kasara muso ko la don dɔ a b'an rattraper ala ka ɲɔgɔn cɛ jira mais n'a bɛ kɛ ko kɛ ko diɲɛ justice de fo faut qu'on soit neutre dans ce cadre là. kosɛbɛ d'accord OMD i ka kɔrɔfɔw bɛɛ kɔnɔ sisan ni n ye i ka kɔrɔfɔw faamu ka ɲɛ redressement min ni imam bɛ k'a fɔ e bolo intérêt ko nɔfɛ ko. non on va redresser quoi. On a quoi à transition de redresser. Transition de redresser. K'a jɛngɛnen don ko k'a tile. n'a tilen na min sɔrɔ mun jɛngɛnen yɔrɔ jumɛn jɛngɛnen o de ka fɔ ni ko anw de ko rectification mun n'anw ko rectification sɔn ta M5 de y'a fɔ le mot rectification vient de nous an ko minnu ma kɛlɛ kɛ u tɛ se ka na bila kɛlɛ ɲɛmɔgɔw ka kɛlɛ wale kɛ u tɛ se k'a kɛ bon o sigilen a ka foro kɔnɔ
muta wan me Burkina a ton sanga fo la ka ta ke peremsire ka ta to ba furo kono an fo na mbaw de boro ka ta kile koro boulevard la juma o juma kelen ya ka na kelen o ba do ya singa ke o ba avantage do o ba ngon venado ne onu pando skele mo so ka ta do na bla ere ko na ta be kinya bolo ata valer do e be bana la ambi di sara ni am ni wo shido ne skele dungo do ta 2 millions no go dunfu mo do mo na ko la mo ke cheni fene me ka bara e ake ni forme ba don ya ke ni singa me ba don ya ke ni courage me ba don ni ya so so ba fe mara to na ke to don me ni o to ne ma fu ne ma bara ke ga fa sara ta ga ne ma abe tinya ne pati ta singa to don ma singa ga nyini nta fola do o de la transition face ai munu na la uta effort don ya ke ni singa me uta don an ni for an ta ka so la alu lu de no mo de ma bo ta kala ma effort ngala ga nyini nous va défendre la gagne ni a soro gelala iba ni gelala to so ka klela parce que ba do ya soro condition na d'accord donc bi no go ga iri ça veut dire c'est mon be iri c'est pour fo on go ga rectifier ka daninga yo no go ga iri passer ni yoro man de talentiona ni yoro tasla mai ni yoro man dia mais go ga iri c'est parce que itala ni bala bia c'est d'accord OMT korofo famna ko sobe ala ka to on be ga famia on fla ba wona ga famia d'accord inchallah d'accord an la jelgelaw amanyina fe albi aga partager ko sobe aka to ga like wala sa kuna funia nunu msiga chari chugamna wala menyishi tumani kojo yala imam ka sibiri don bolila ni ay korofo ta ni ga nyishi anga autorité transition ma ko jamana dembe ka bo wala sa ka transition ni ka clé yala amunga korofo bela jelen gono mu famwa bon Kulubali on tɛ se ka fɛn wɛrɛ faamu a ka kɔrɔfɔ in kɔnɔ n'a ma kɛ a yɛrɛ ye min fɔ kɔ d'accord bon a ka kɔrɔfɔli in na tiɲɛna a bɔra a ye fɛn caman fɔ a y'a jira an na fɔlɔ a ka kɔrɔfɔli in kɔnɔ a yɛrɛ ye min fɔ an k'o fɔ puisque adamaden i yɛrɛ ye min fɔ o de nafa ka bon kosɛbɛ Imam ka bɔli in na a y'a jira a ye ko caman jira an na a ka bɔli in na a y'a jira an na fana k'a fɔ ko mɔgɔ minnu victime mun kɛra du 10 au 11 jusqu'au 12 juillet 2020 transition kɛlɛli hukumu kɔnɔna na jamanajɔ hukumu kɔnɔna na ko ɲinali de kɛra olu mɔgɔ ninnu kɔ a y'o fɔ a ka communiqué o kɔnɔna na a ka communiqué in yɛrɛ kɔnɔna na a ka laseliw kɔnɔna na a ye fɛn ba saba fɔ min bɛ fɔ a y'a fɔ ko révolution kɛra révolution de ye mun ye ko wulikajɔw kɛra ale ye wulikajɔ kɛ ale Mamu Diko ye wulikajɔ kɛ walasa Mali ka se ka jɔ o bɔlen kɔ a la a ko dafaliw kɛra parachèvement ko dafaliw kɛra olu wulila ka IBK ka régime kɛlɛ walasa Mali kura bɛ se ka fɔ cogo min walasa tagabolo kuraw bɛ se ka fɔ cogo min na o de ye parachèvement ye ka IBK ka régime wuli ka bɔ yen o bɔlen kɔ a la a ko kow sera ka rectifier ko rectification kɛra kow la ni ka kogo bɛɛ bɛrɛbɛn k'olu bɛɛ kɛra an bɛ don min na i ko bi ko nka ko min tora k'o de ye redressement ye ka fɛn latilen ka jamana yɛrɛ latilen a y'o fɔ a ka laseli kɔnɔ ko jamana fɛn bɛɛ kɛra ko révolution kɛra parachèvement kɛra rectification kɛra min ye ka jamana latilen ko jamana ma latilen ale ka yɛrɛ ka faamu na i n'a fɔ an bɛ don min na i ko bi Mamu Diko ko jamana latilenni ko jamana ma tilen dɛ ko jamana latilenni fana ko a tɛ passer par un groupe d'individus ko jɛkulu dɔw tɛna u sigi k'a fɔ k'u bɛ jamana latilen u yɛrɛ ma ko jamana latilenni ko a bɛ taa jamanaden bɛɛ de ka sira fɛ ko fɛn min ye jamana kɔni latilenni ye ko mɔgɔ kelen tɛna sigi k'a fɔ k'a bɛ Mali kungo transer jɛkulu fitininw tɛna sigi k'a fɔ k'u bɛ Mali kungo fɔ ko maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen de bɛna a yɛrɛ ye fɛn min ye Mali latilenni kɔni baara ye o bɔlen kɔ a la a ye laseliw fana caman kɛ k'ale Imam Mamu Diko k'ale ye jɔli min kɛ Mali ko in na yan k'o ma dogo mɔgɔ si la ko depuis Alpha Kile la k'ale bɛ liti kɛra Mali ko la ko a bɔra cogo jumɛn ko kɛra cogo jumɛn ko labanna Alpha ka fanga burujali de la ko bɔlen kɔ a la ko fɛn min Amadu Tumani Ture k'ale ye liti caman fana kɛ o fana ka fanga tile la ko jɛ caman fana dira ale fana ma o tile la ko i bɛ ka tile fana fɛn mun ye k'ale Mamu Diko ye liti fana kɛ nin ko ni i bɛ ka tile in fana na ko fɛn min Hasimi tile fana ye k'ale tɛna sigi don kelen tile si k'a fɔ k'ale bɛ Mali jɛngɛtɔ ye k'ale sigi misiri kɔnɔna na k'o tɛna kɛ ko fɛn min ye jamana jɔ ye ko n'a a wele dara dɔrɔn ko ale Mamu Diko k'ale bɛ ye o kɛnɛ kan ko siga t'a la ko jamana ɲɛmaa si fana tɛ se k'ale imposer ale ka hakilina di jamana kunkanko la tiɲɛ kan a y'o fɔ dɛ ko tiɲɛ kan k'ale bɛ jamana in défend su ni tile a ka laseliw kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ k'ale ni Ala ka di dɛ k'ale ma deli ka fɛn foyi de fɔ Ala ye min Ala bɛ ban o ma k'a ka fila duwawu kɛ caman fulakɛ ko n'ale ye duwawu kɛ ko Ala bɛ sɔn a ma dɔgɔkɛ ko fulakɛ kuma na
c'est mon imam. C'est mon imam. Ala bɛ sɔn a ma. C'est le recours du peuple. Imamu ko ko n'ale dugawu kɛ ko Ala bɛ sɔn a ma donc o ye kangarima dankan ye. Ko décision a ka lateliw fana kɔnɔna na. A y'a fɔ fana. Mon imam do. Ko décision ma deli ka taa. Ko décision ma deli ka taa jamana in kɔnɔ yan n'ale ma consulter. Ko jamana in kɔnɔ yan ko hakilina tɛ ta. Jamana ɲɛmaaw fɛ kɔrɔlen ka sɔrɔ u mana a bonyamasegin d'a kan donc imam b'a jira an na yɔrɔnin na k'a fɔ ko san autorité mɔgɔw o bɛ ka kunfɛ baara de kɛ wa u bɛ ka fɛnw ta u tɛ ka nale k'ale consulter u ka baaraw kɔnɔna na u tɛ ka ale lajira u bɛ ka lawale min fana kɛ nin baara in kɔnɔna na donc o degun de bɛ imam kan an bɛ don min na i ko bi o degun de bɛ maliyɛnw kan an bɛ don min na i ko bi imam ka laseli kɛcogo la ale yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko le peuple souffre a ka laseli dɔw la a y'a fɔ k'a fɔ ko gouvernement transition mɔgɔ ninnu ko mɔgɔ arrogant de don ko mɔgɔ min de don k'u bɛ ka taa sira min kan k'u tɛ k'o jira ale la k'ale imam Mamuru Diko fana ye mɔgɔ min k'ale tɛ se ka tugu mɔgɔ kɔ denmisɛnninw kɔ denmisɛnninw n'u ma faso jɔ sira jira ale la n'u u bɛ taga sira min na fana n'u ma jira ale la ale bɛ komi ko domi ko bi donc o b'a jira n na k'a fɔ imam Mamuru Diko a ka wulikajɔ in o ye faso jɔ de ye parce que a ko jamana redressement min ye jamana lakilenni ye k'a bɛ kɛ jamana peuple bɛɛ jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ de bɛna se ka kɛ walasa peuple ka redressement bɛna kɛ ko jɛkulu fitini foyi de tɛna sigi k'a fɔ k'u bɛ nin tɔn in former walima u bɛ nin jɛkulu in former vive cette association pour tant k'o de ka dabila imam ka laseliw la a y'o de fɔ a yɛrɛ ka laseliw kɔnɔna na an bɛ se ka fɛn mun englober en général o bɛ kɛ nin de. D'accord. Merci beaucoup Kojo et i ka kɔrɔfɔw ɲɛna kosɛbɛ. OMD n bɛ segin ka na adressé i la OMD an b'a ye k'a fɔ laban na an b'a ye k'a fɔ ko caman kɛra an ka jamana kɔnɔ sigikafɔw b'o la ɲɔgɔnyew b'o la ko caman n'a ɲɔgɔnnaw la an b'a ye k'a fɔ semasiw bɔra ni k'a jira k'a fɔ ko olu m'u yɛrɛ y'a kɔnɔ ka d'a kan a kuma ma sara olu la OMD yala yɔrɔnin dɔ la est-ce que semasi épargné tɛ ka bɔ Mali ko hukumu kɔnɔ. Pas du tout semasi yɛrɛ sandalen don CNT la o. Nka min ye maa minnu di u bɛ CNT kɔnɔ dɔw bɛ CNT kɔnɔ fo bi dɔw bɔra dɔw ma bɔ Kaolack bɔra o a tun t'a kɔnɔ Imam Umaru Jara tun t'a kɔnɔ ma bɔ wa semasi président des femmes kɔrɔ Sidibe madame Jawara mun Sidibe yɛrɛ Jɛnɛbu elle est dedans mais dɔw ma parce que olu dɔnnen politiquement mais limite o la i bɛ kɛ Mali ko ma deli ka fɔ kɔ u k'u m'u yɛrɛ ye mun na ou bien mun ma sara u la o ye ministère administration territoriale ye maliyɛnw wele politiciens wele ka société civile ye olu ma yala u welela mun na o ka programme dɔ bɔ élection à venir kan élection référendum na législative municipale ni présidentielle olu ma wele la lettre d'invitation ma chuma u k'u ma foyi faamuya o yɔrɔ mais assise nationale min kɛra maliyɛn bɛ olu wele la o imam bɛ maa min bonya ni maliyɛn bɛɛ bi o jɔn ye a yɛrɛ y'o fɔ a bɛ maa min bonya ni maliyɛn bɛɛ jɔn don an fa n'an mɔkɛ bu ye a Surafa o wulila fo ɲɔgɔn la banabaatɔ cɛkɔrɔba kana o de ye maliyɛn a bɛ ne hakilina di Mali ko kan mais imam ma yɛrɛ imam mana imam y'a été invité par le PM ministre Imam Jara fana y'a wele M5 jeunesse y'a wele même minnu y'a sigi o kɔnɔ olu fana y'a wele voie normale la parce que imam ye maa ba de i sɔnna i ma sɔn jamana in kɔnɔ a kumakan bɛ taa fan bɛɛ i sɔnna i ma sɔn ala de y'o cahier tɛ sa ne tɛ ala de y'o latigɛ o bonya kan ka d'a ma a ka kumakan ye ja mi jaw ne y'o fɔ ne tɛ yɛrɛ sɔrɔ a ka kuma kɔnɔ mais ala de y'o daminɛ ko ne tun bɛ yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ne taara imam ka da la n'a bɛ san marifa bɛ ci ne fɔlɔ la o kɛra yan wa mɔgɔw y'o ye maa y'o seere ye parce que don min na mun b'a da o tun ye ne fɛla ye o tun ye jamana jɔsira ye ne ye wale de wale mani ja ne tɛ to mɔgɔ kɔ i tɛ ala i tɛ kira ye yara maden de jɔ i bɛ fili wa ni fili i ka fili kan ka f'i ye k'i bɔ fili kɔnɔ o kɔrɔ de bɛ jɔn fɛ i b'a kanu i b'a ka fili fa ye pour que a ka se ka yɛlɛma d'accord mais i bɛ to k'a fɔ fili kan parce que e b'i ta sɔrɔ non an tɛ don logique la mɔgɔ ye semence mɔgɔ b'o mun fɔ o ye fili ye semence wele la Asisi la maliyɛn bɛ wele la ale ye wele la Kulubali k'o kɛ wele la maliyɛn jɔn ma wele Asisi la fo ni maa min yɛrɛ banna ka taa sa o an y'a daminɛ depuis bulon kɔnɔ ka na se quartier ma ka na se togodaw la ka na se ville la ka na se village la fo ka na se capitale la ka kɛ national ye yan maliyɛn bɛɛ tɛ di fɛla fɔ yeta n ka fɔta an y'o de fara ɲɔgɔn kan o ye Mali jɔli ye imam ka kuma dɔ fɔ c'est très important d'accord o mɔgɔ individuellement Kojo bɔra ka yɔrɔ fɔ sisan a ko maa kelen se ka fɛn kɛ ou bien maa groupe dɔ fara ɲɔgɔn kan olu tɛ se ka fɛn kɛ mais Asisi la maliyɛnw de fara ɲɔgɔn kan maa mun mana ça veut dire que maa kelen fana se ka ko tiɲɛ même maa damadɔni ka fara e tɛ se ka ko tiɲɛ jama sɔrɔlen fɛn min ma bamananw bɛ kuma dɔ fɔ dɛ o jama jara ka dugawu kɛ mɔgɔ min ye o maa kelen ka danga tɛ foyi k'a la ala de b'a dɛmɛ fɛn kelen min bɛ se barika la o y'a kɛ
ala k'an kisi a kɛ kɛlɛ ma donc fanga bila an kun na i bɛ se ka maa dɔ ye fili la mais gɛrɛ u la i n'u ka jɛ k'a dilan Asisi la ninnu a yɛrɛsirilen tɛ ka ɲɛ fili min b'a la n'i nana k'o fɔ a taara an kɔnɔ a ma taa compter mais taalen ɲɛfɛ i bɛ se k'i appuyer o kan k'a fɔ an dun y'a fɔ kana kɛlɛ tiɲɛ don n bɛ Sumala Sise fo ala ka hinɛ a la a bɛ tiɲɛ ala ka hinɛ a la i bɛ k'a ye Deni o dialogue national a kɛra yan a ko a tɛ taa n'a ka opposition k'u tɛ taa mais résolution bɔra la u ko anw ma taa dɛ mais résolution minnu bɔra an m'an yɛrɛ ye nin kɔnɔ mais n'a bɛ se ka bila en application parce que an ka kɛlɛ kun y'o de bɛɛ y'o déclaration kɛ ka résolution in soutenir minnu bɔra dialogue national la u ma taa olu de banna o dialogue tɛna ɲɛ mais résolution min kɛra u sɔnna a ma ka tugu a kɔ c'est pourquoi élection législative kɛra Sumala taara yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que a sɔnna k'a y'a yɛrɛ résolution kɔnɔ a nɔrɔ la ka n'a tora o manamana ko la donc e ma taa Asisi la a résolution min kɛra i ma sɔn k'i appuyer a kan ma sɔn nin ma ou bien sɔnna i ma kuma e ko bi an ka bɔlɔn fara ɲɔgɔn kan an ka bɔlɔn fara ɲɔgɔn kan mun de la farankan nin ma kɛ farankan kɛra ka dɛsɛ sa o wa maliyɛn bɛɛ bɛ yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ o couche tɛ yen j'ai dit haut et fort o couche tɛ yen bi mun bɛ transition kɔ mun tɛ transition kɔ mun tɛ CNT la a tɛ yen ça veut dire que bɛɛ bɛ transition na d'accord n'a tiɲɛna bɛɛ don wa n'a ɲɛna bɛɛ don an bɛɛ b'a la n bɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ n bɛ nin yɔrɔnin na kana jɔ la n'i tɛ jɔyɔrɔ la b'o la e ma b'o la e b'o yɔrɔ la e bɛ k'o nafa minɛ e bɛ k'o nafa dun i n'i ka jɛkulu e ko e t'a la e tɛ mun na donc an ka ɲɔgɔn ɲininka an ka ɲɔgɔn bonya. d'accord OMD i ka kɔrɔfɔw kɔnɔ i y'a yira n na k'a fɔ ko Imam y'i ka maaba ye i ka maa don maa min i tun y'a kanu ka sababuya kɛ kuma min tun b'a da fɔlɔ k'i yɛrɛ taara i jɔ a ka da la o ka marifa bali kunbɛn walasa se kana k'ale ma OMD bi dakuruɲɛ damadɔ jumɛn b'i bolo k'a fɔ Imam ye komi i yɛrɛ y'a yira cogo min na k'a bɛ fili kɔnɔ a ka se ka a yɛrɛ ressaisir o hukumu kɔnɔ. d'accord min fɛ ne yɛrɛ déplacé avec les jeunes du M5 yɛrɛ fɛ ka taa Imam fɛ an y'a kɛ direct de la mɔlɔn k'a lamɛn an fila ye min ye Baliko la an taara fɔ a fila ye min ye a bɛ se ka ladili min fɔ a y'a fɔ an ye o y'a sɔrɔ mun tora wani bɔnna o bɛ fanga la y'a fɔ a ye an n'an ka denmisɛnnin hakili parce que an bɛ ka jamana in jɔ n'an dusukun ye n'an nin an sɔnnen bɛ k'a nin an tɛ ka intérêt ɲini n'an bɛ intérêt ɲini sisan an ye fɛn bɛɛ sɔrɔ mais an bɛ k'a kɛ Maliko kama an tɔ minnu sara n'an y'an miiri la an tɛ se ka sunɔgɔ ni jamana in ma redresser ni jamana in ma segin a sen fila kan ça nous fait du mal o kama an fila n'a ye ta ye mais an y'a fɔ o ye Imamiya n'a cɛ kɛnɛma an se ye mun ye ka fɛn dɔ dénoncer Imam ka sira ka segin an b'o kɛ parce que bi ni Imam ɲɛna bi o y'anw ma fierté mɔgɔ b'anw ka tiɲɛ sɔn mais n'a kɛra tu b'a fɔ a o de b'a ka o y'anw ma maloya ye anw t'o kisi Imam ma ɲɛmɛw dɔ de minnu tɛmɛnen bɛ Imam na n'a b'u balo olu ɲɛ b'o de la mais n ko n bɛna maa la u t'o ye o parce que n'o ko kɛra olu ka intérêt t'o la anw b'a kɔ ɲuman de kama parce que nous sommes fiers de lui mais n y'o de fɔ adamaden jɔnnen don a bɛ se ka fili ala bɛ bɛɛ ka jɔnya jɔ a la n'i sɔnna i ye n'i ma fɛn mais an bɛ mɛn a kɔnɔ ayi donc e ne bɛ fili e bɛ fili Kojo bɛ fili an bɛɛ de bɛ fili parce que an tɛ foyi ye jɔn kɔ f'an ka sɔn o jɔnya ma n'an sɔnna ma dɔrɔn an taa yɔrɔ na yɔrɔ de baara banna pewu d'accord merci beaucoup OMT i ka nin walawalali na hali bi an b'a ɲini an filɛlibagaw fɛ k'a ka partager hali bi a y'a partager Kojo Tumani yanni an ka senfa ka bɔ nin babu kɔnɔ yala faranga dɔ b'i bolo wa. Bon farakan min bɛ n bolo n m'a fɔ mayiko ye fɛn min ye n'a y'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ faso ko in de la réellement ko faso in jɔli ko de bɛ bɛɛ kɔnɔ divergence man ka ye nin ko in kɔnɔna na Imamu ko k'ale bɛ Mali jɔli de fɛ autorité de la transition fana ko olu bɛ Mali jɔli de fɛ peuple malien fana ko Mali ka jɔ de ni bɛɛ ko Mali ka jɔ n'o tɛ an tɛ yiri kelen minɛ an ka jamana in jɔ wa e b'a fɔ ko Mali ka jɔ dɔ bɛ bɔ k'a critiquer ale b'a fɔ ko Mali ka jɔ nin côté mɔgɔw fana bɛ bɔ k'a critiquer n'o tɛ finalement an tɛ ka fɛn min faamu nin ko in kɔnɔna na est ce que réellement jamana in yɛrɛ a b'a marabaga ɲumanw bolo an yɛrɛ bɛ ɲininkali k'o la n y'a tila ni mɔgɔ min bɔra ko jamana de kan ka jɔ sama ka gɛrɛ a yɛrɛ la idéologie jumɛn de bɛ la jamana ka jɔ na n'i ka idéologie ye i k'a fɔ an ye jamana ka jɔ an kana bɔ ka sortie médiatique ninnu kɛ sortie médiatique ninnu a nafa ka dɔgɔ an bɛ don min na i ko bi ko jɔnjɔn ka taa yɔrɔ jan n t'a dɔn ni OMT ka kuma faamu ko olu wulila ka se Imam ma kosɛbɛ ka tila ka vidéo cari walasa bɛɛ lajɛlen bilikajɔ bɛ kɛ wagati bɛɛ mais ni a bɛ ko min de ɲinan kɛra Imam kɔ a ka fɔtaw la a bɛ ko min de ɲinan kɛra a kɔ parce que a ka laseliw la a bɛ k'a fɔ de Kojo n bɛna kuma dɔ de b'i la ɲinan kɛ Imam kɔ problème dɔ bɛ Imam tɛnɛn sɔn ma dogo Imam ko premier ministre tun bɛ n'u y'a gɛn n taara wani ale de y'a di a gɛnna bonya ma da kan o kuru b'a kɔnɔ bon k'u kɛlɛ c'est normal a k'o kɛ mais jamana jɔ la n'i y'i kɔfilɛ woro la i tɛ avancer bon Imam ka laseliw la a ko de ko Mali redressement ka kɛ ne hakili la jamana in redressement bɛ kɛ an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka na kuma i b'o fɔ kun a y'a fɔ ka tɛmɛ mɔgɔ tun ye fɛn caman
bisigiya imam kan imam ye bisigiya bɔ yen ne yɛrɛ masaw nana ne fɔlɔ de y'a fɔ médiatique sanfɛ imam ne muta wani diga kɛ premier ministre ne fa ni ne ba ne nana imam bɔra a ye minnu nana a ye yafa dolu fɛ ne yɛrɛ y'a di ne yɛrɛ y'a di ka kɛ premier ministre mais don min na a bɛ minɛ k'a bɔ premier ministre la est ce que minnu ye imam bila a di olu taara fɔ imam n'a bɔra wa bon jamana jɔ ye fɛn mun ye nka jamana jɔ ye fɛn mun ye mais k'a fɔ imam ma wele a hakilina ma ta imam ka hakilina baara bɛ ka kɛ o de ye maliku ye tant que armée bɛ ka monter en puissance équipement bɛ ka san usine bɛ ka kɛ éducation ka ɲi santé ka ɲi mɔgɔ jɔnni ka hakilina tɛ ka taa jamana ayiwa l'armée est en train de monter bi hakilina foyi tɛ la bi i ka village a ka sécuriser o de l'armée est en train de monter en puissance an bɛ mun fɔ jamana ne ka village sécuriser la bi awɔ e hakilina i ma ɲininka o mais i b'a dɔn ka fɔ hakilina taara kosɛbɛ mais o bɔlen wala imam bɛ k'a fɔ ko jamanajɔ de autorité mɔgɔw fana n'u ko jamanajɔ n y'a tila il faut que il doit consulter l'imam parce que a ye sortie médiatique caman kɛ a bɛ ka kangarida de kɛ parce que ni mɔgɔ ka laseliw sera k'a fɔ ko n'ale ye min fɔ ala ye a bɛ jaabi n y'a tila ko dɔ bɛ yen dɛ ale de kun ko n'ale ye min fɔ ala ye ko ala tɛ ban o ma kuma ɲini gɔn kamana la donc a kuma in a bɛ ka taa ni ka segin kɛ réseau sanfɛ ni mɔgɔ ko ale ni ala ka di fɛn min dun ni ala ka di n'ale ye min fɔ ala ye n'o bɛ jaabi a ka a fɔ an ka jamana ye ko an ka jamana ka avancer dɛ e ni ala ka di wa sinon an bɛɛ de ni ala ka di donc comme an bɛɛ ni ala ka di mais ale fana ko ale ni ala ka di ka tɛmɛ an kan ala b'o minɛ mais dɔ ni ala fana ka surun ɲɔgɔn na ka tɛmɛ dɔ kan e ni ala ma surun ɲɔgɔn na bon imam ka lasew la comme ne yɛrɛ nin imam bɔ a la imam ta ye tiɲɛ de ayi an bɛɛ ni ala ka surun d'accord OMD merci Kojo merci beaucoup donc sisan n'a ni ala ka surun ɲɔgɔn na autorité mɔgɔw k'a wele maa min ni ala ka surun ɲɔgɔn na n y'a tila o de bɛ se ka jamana fana bɔ bolo la d'accord Kojo donc imam ko autorité ni ala ka jan ɲɔgɔn na autorité bon an t'a dɔn ni maa min ko ale olu fana surun ɲɔgɔn na autorité fana ni ala ta kɛ ɲɔgɔn bolo d'accord sisan kɔni an b'a fɔ min ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa jamana in bɛ se ka jɔ cogo min na sinon sortie médiatique ninnu tiɲɛna an ka dɔ k'o la d'accord an ye dɔ k'o la d'accord merci beaucoup Kojo an m'an filɛlibagaw yɛrɛ fo minnu y'a daminɛ jamukan in daminɛ fo ka se sisan ma hali bi an b'a ɲini u fɛ u ka partager kosɛbɛ ka d'a kan kunnafoni minnu bɛ yan a nafa ka bon kosɛbɛ a nafa ka bon o la an bɛ an senfa biribiri an bɛ don an ka babu filanan na ni ale bɛ tali kɛ an b'a ye k'a fɔ finitigila maa 8 ni olu ye d'origine allemand ye n'olu kunna an ka jamana kɔnɔ MINUSMA hukumu kɔnɔna la an b'a ye ko alamisa don k'u balila ni ka bɔ jamana kɔnɔ an b'a dɔn bi a kuma caya an bɛɛ a kuma ko cayalen don k'a jira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka position dɔ ta min ni a cɛ man ɲi ani MINUSMA ka collaboration na OMD e min bɛ yen ni i ka surun jamana ɲɛmaaw la hali n'a sɔrɔ i tɛ jamana ɲɛmaa ye sa mais i ka surun la OMD yala maaw bɛ ka mun fɔ ko an ka jamana bɛ ka position dɔ ta ani MINUSMA ka bolodi ɲɔgɔnmaw la yala position in ye position juguman ye fɔlɔ wa o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a jira k'a fɔ yala ni maa allemand ninnu u tun bɛna bɔ an ka jamana kɔnɔ ni alamisa don yala tugu tɛ a ka daba kan an ka jamana ɲɛmaaw kunko ko MINUSMA ka maa falen ko k'a jɔ ko jusqu'à nouvel ordre n'an tilala k'a ye k'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka nin waleya in kɛ n'u balila la an b'a ye k'a fɔ an m'an jo kan walima dakɔrɔbɔli don OMD nin waleya min kɛlen filɛ dakuruɲɛ damadɔ la yala analyse jumɛn bɛ bolo ka kɛ nin kan Kulubali e yɛrɛ jaabi o e ko Mali tun ye papier dɔ ta k'a fɔ MINUSMA ka falen ka jɔ n'o y'a ka jɔ ka ban ni Allemand k'u bɛ bɔ ni Mali k'u tɛ bɔ kuma caman ninnu la bilen d'accord mais u y'a jira k'a fɔ ko position dɔ de talen don an ka jamana ɲɛmaaw fɛ position ma t'u fɛ il faut que mɔgɔw k'a dɔn seli dɔgɔkun ne ye seli lalen mɛ n'o bɛna Tumasi ma kosɛbɛ avion ba 2 de jiginna an ka avion jigi kɛnɛ kan n'a tɔgɔ dalen bɛ an ka président kɔrɔ la n'o ye Modibo Keyita ye tiɲɛ don o avion na maa dɔw bɔra u k'olu ye finitigilakaw ye mais finitigilaka papier ma sɔrɔ u bolo u k'u nana MINUSMA ka ci la papier ma ye MINUSMA bolo k'a fɔ u nana MINUSMA ka ci la wa papier t'u yɛrɛ bolo k'a fɔ u nana MINUSMA ka ci la u k'u ye Ivoirien ye o ye tiɲɛ parce que Ivoirien ka passeport y'olu bolo mais baarakɛdenw don u nana compagnie dɔ tɔgɔ la compagnie bɛ Mali la a mɛnna SASI avion filanan maramafɛn jugu de taara y'a kɔnɔ maramafɛn jugu min bɛ se ka mɔgɔ faga en 4 kilomètres ye maramafɛn minnu bɛ to ka mɔgɔ faga an ka nord ni centre la o maramafɛn dɔw b'u la dernier degré fanga b'u la puissance dan don o b'a tɛmɛ avion kɔnɔ o maramafɛn yɛrɛ ka ca ka tɛmɛ maa 49 min minɛna n'olu nana MINUSMA ka cadre kɔnɔ Allahu Akbar o kɛlen Mali y'a ta ko jamana siège n'o ye Côte d'Ivoire k'u ɲininka est ce que aw ka sɔrɔdasiw de bɛ ka na anw fɛ an ye minnu minɛ u k'u t'a kalama ka fɔ sɔrɔdasi bɔra Côte d'Ivoire ka na Mali la a dɔw Dumasi Ivoirien k'u t'a kalama an ka ministre de la défense ka ministre la k'a t'a kalama premier ministre ka ministre de l'étranger la k'a t'a kalama président ka président a t'a kalama o
o Mali déclaration o l'année k'a fɔ an ye fitigilaka dɔw minɛ k'u ye Côte d'Ivoire ye o militaire do mais an ye papier minnu sɔrɔ bolo civil do dɔw ye mécanicien dɔw ye feerekɛla ye dɔw ye jagokɛla ye dɔw ye école ye dɔw ye a tɔgɔ ye mécanicien dɔw ye a sugu bɛɛ b'a la d'accord mais papier foyi t'a yɛrɛ la fitigilakaw do dɛ mais o tɛ se ka olu nacogo olu nana ministre papier tɛ ministre ye mɔgɔ bila ka na ministre b'an averti à travers Nations Unies on m'a averti Ivoire n'a papier cogo ma k'u ye Ivoire ye document foyi tɛ ka yira ɲɔgɔn k'a fɔ ninnu ka s'an ka dugu la o ni arme lourde nana Mali ka déclaration de y'o fɔ dɛ manafɛn jugu b'u bolo a n'a munition a balo n'a fɛnw an t'a kalama ka na k'an ka aéroport minɛ an b'olu tigiw considérer comme mercenaire mercenaire ye maa ye maa minnu bɛna kɛlɛ la wale wɛrɛ jamana ka dugu la ka na jamana ta tiɲɛ o dugu jɛra Ivoire bɔra k'u communiquer kosɛbɛ an bɛ Ivoire ka communication kɛ fɔlɔ an ye ministre patron ni Mali la ale bɔra k'a fɔ awɔ minnu nana u b'u kalama sɔɔni sera a sera la ko o vraiment u nana ministre ka cadre kɔnɔ dɛ mais u nana fɛn dɔ ye ministre kɔnɔ jamana wɛrɛ bɛ yen n'i bɛ ministre kɔnɔ n'i ka jamana ni baara cayara mais i bɛ se ka wele bila i ka jamana wɛrɛ ma u nana o cadre kɔnɔ Mali ma kuma Mali b'a nɔ la après Mali ministre des étrangers heureusement ale tun bɛ Nations Unies na nana ci yɔrɔ la yen ale lettre ci ministre ma maintenant ale bɛ fɛ k'a dɔn ministre la sur laquelle bɛ ministre la Mali la nombre n'a effectif ani minnu ye mɔgɔ wɛrɛ far'u kan a nombre n'a effectif ka dɔn o kɛra ministre Nations Unies yɛrɛ ministre porte-parole ye kuma fɔ o nkalon don dɛ o ninnu mana ministre tɔgɔ la wa o ministre mɔgɔ min sɔrɔ su bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ minɛ ka dɛmɛ u ma o tɔgɔ la depuis que ministre porte-parole ya Nations Unies u fɔra ɲɔgɔn kɔ a ma ɲɛ Ivoire ye point de presse yɛrɛ kɛ k'a fɔ o bɛ ka Ivoire ka jamana sugu jumɛn olu bɛ kuma fɔ Nations Unies b'olu sɔsɔ ministre b'olu sɔsɔ o ka taa k'olu lebu de donc Mali ye décision de to kɔfɛ k'a fɔ maa bɛ yan Mali la ni nana ministre tɔgɔ la rotation k'a jɔ wa maa minnu bɛna appui la sur le ministre u bɛ maa wɛrɛ bila o k'a jɔ pour que an k'a dɔn maa hakɛ min donna Mali kɔnɔ de 2013 à nos jours u taara fan minnu na o ni équipement minnu donna a ko ɲɛ n'a tiɲɛ ka dɔn maa tɛ bɔ bilen maa tɛ don parce que ninnu minnu donna u taa yɔrɔ ma ye u na yɔrɔ ma ye bi siga bɛɛ y'a jira nɔgɔ bɔr'o la k'a fɔ ninnu ye mercenaires ye du tɛ t'o la bilen wa u nana fɛn yɛrɛ ka Mali transition déstabiliser du tɛ t'o la bilen ninnu ye maa minnu ye mercenaires ye du tɛ yɛrɛ t'o la fɛnɛ compagnie nana n'u ye SAS a ko a bɛna ni maaw ye n'u y'a siɲɛ seginna de a maa 7 minnu nana u taara min u tun bɛ min contrat min bɛ compagnie ni SAS ni compagnie contrat allemand cɛ a contrat ka bɔ ka na wa ministre min contrat tiɲɛ cɛ ani compagnie fɛn fɛn u k'a bɛɛ bɔ ka na Mali jamanadenw k'a lajɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ k'a dɔn mun ye tiɲɛ mun tɛ tiɲɛ ye kosɛbɛ compagnie bɛ se ka na marifaw ta cogo di an ka jamana kɔnɔ ni maaw ye ni marifa ye maa jugu an ka turuto t'a kalama parce que compagnie filɛ nin ye place de b'a bɔ aéroport la a kuma tɛ ka bɔ ni marifa an ka mɔgɔ tɛ b'a kalama c'est à dire que a nana ni maa 7 min ye contingent 7 min ye appui la u taara min u nana mun na document tɛ yen papier tɛ yen alimaw nana bɔ k'a fɔ o document t'olu ni compagnie in cɛ pour que ka tɔgɔ na ni maa remplacement kɛ a dun o départ a dun fɔra o fɛn dɔ tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais bi fɛn tɛ yen sisan kɛra depuis Mali ka déclaration kɛra depuis ministre des affaires étrangères premier ministre ale autorisé a ka déclaration au nom du gouvernement du Mali depuis que Nations Unies na ministre siranna Nations Unies siranna Ivoire siranna bɛɛ siranna ko tiɲɛ bɛna dɔn Mali bɛna bɔ a kalama depuis 2013 ka se bi ma élément yɛrɛ ɲɛ jadisi ɲɛ tourisme ɲɛ a ɲuman bɛna bɔ Mali la Mali bɛna diɲɛ bɔ a ko kalama c'est vrai que maa minnu donna ka kɔrɔ u ye fan nɛ sɛri bi u tun bɛ fan nɛ on se k'a faamuya ministre mɛ yan ou bien u bɛ chapitre min kɔnɔ ka population civile de sécuriser mais ni ministre bila ka taa population civile ministre tɛ taa population civile bɛ ka sa ministre ne réagit pas ɔ dɔnni bɛ ka population civile faga e ye filakɛla ye e ye filakɛ ye e bɛ misi de gɛn Kojo ye dɔgɔnɔkɛ de a bɛ ka kululayɛlɛ de dɔn Kojo bɛ se ka n'a ma formation militaire kɛ cogo di ni arme lourde ninnu utilisation dɔn cogo di ka taa dugu dɔ ci dugukulukutu k'a ci su kelen 2 heures 3 heures a bɛ ka na mɛ ka force ka na butara a dun fɔra ninnu ye n tɛ sugu jumɛn o force sociale bɛ se ka dugu ci 2 heures ka taa an ka dugu ka dugu ninnu bɛ ka ci 2 heures de ka taa ɔ fana ninnu nana fɔ siɲɛ 8 bi ministre nana kun bɔ yen mɛ ka population civile sécuriser mais bi ministre tɛ se k'o kɛ population civile bɛ ka sɔn yɛrɛ il ne réagit pas autorité ko an y'a dɔn bi an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi fila ni dɔgɔnɔ ko tɛ bamanan ni fila ko tɛ numu ni bamanan ko tɛ donc ko in réalité commencera ka dɔn Mali bɛ fɛ k'a dɔn depuis 2013 ka na bila bi la
ministre man nomuru nana ou me côté mun non ou me mun ko don ou se que aide mun ke par exemple ça ni contingentalement au lieu moi que me durer exemple le d'accord au moi que me durer là 600 parce que ministre même dans l'ensemble c'est 75 000 il y a soldats mais policiers pour les ministres mais il y a des forces là pour le sous voilà et armée voilà au flanc le capital 75 000 là d'accord mais bi ministre ma effectivement bi ministre ta numéro do malla mali lettre ci ko numéro fo table ministre ma ni partenaire no baro ñoo fa bi ministre ma ta numéro do ye en jamana ko nous sommes en guerre nous finale mettre ta no jamana ta fando pendant combien de temps depuis 2013 mais bi ala on gasien de autorité digne et responsable et compétent et courageux bi nous bi ka jamana ta no corps en âme ou bi ka kien yin ka don am bet ngam ngono bi am se ka bo ko no au bout de quelques années partenaire kuro nana équipement kuro nana moyen kuro nana vision kuro nana ko be yele ma kan taille est-ce que la famille to ko ni ministre de solution kuro mun tara temene encore tout récemment fin de juin ministre ira ka fo mo fa ka ministre to do blanc o ka et à fin me to ko dire enquête ay angati ugu blangati kono ça veut dire que ministre ira na ka ou profiter angati la ka ma o fa katla go angati ke ka solution bo ka ngoto to ta no tashi Allah akbar parce que olu yɛrɛ t'u ka effectif numéro dɔn jɔnni bɛ ka fagali kɛ centre la jɔnni bɛ ka fagali kɛ ninnu mɔgɔ minnu nana u kun ka taa min ils sont destinés d'aller où centre de wa Gao de wa Tombouctou de wa bɛɛ bɛ k'i hakilina di olu ta tiɲɛni kɛ ministre ka résolution ta ka contre le Mali an ka autorités y'a kɛ u y'an dɛsɛra u yɛrɛ bɛ ne multiplier en puissance ala de y'u bila président b'o fɔ yan tilenka dere vers midi ka na ne maaw y'an tɛ fɛn minnu kalama mais u delila k'a fɔ u bɛ nin kɛ ka tɛmɛ avec 100 documents avec 100 papiers ni rien sans avertir l'autorité malienne. Comment va dater? Comment vous en avez accompagné Tigui? C'est un Sénégalais, un frère du président du Sénégal. Mais vous savez, on va faire le bala. Allez, maman, bala, il va faire, il va retourner au dos. Compagnie, mais amène avec une barre de gars, barre tenir. Compagnie, mais avion tanné blague. Mais quand tu sur la a dit, et contingent de ma ministre, au tac apparaît, au documentable, à la Kemouna, à quoi gagner, nous, qu'on gagne. Là, c'est très très grave. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que même tellement autant là, on va parler de tout le monde dans la cour. Alors que le gouvernement doit faire, appuyé par la France. Bidimi Mali autour de la France, qui est trop bête à faire en affaire. France déstabilisera, mutuellement déstabilisera. Sur le monde Mali autour de la ou déstabilisera. Maintenant, il faut un plan B. Au plan B, il faut qu'on ait là où déjouer. À partager quoi ça va. France guerre, ministre contrôle là. Bargan talent ministre Mohamed Mbe, Anyama club français, mais contrôle tout le bleu sur le terrain territoire malien. C'est pourquoi Maliko, le ministre qui donne pas dit ça bitigina à autorité saisi. Ministre Moumbi on a des on t'a dit ça bitigina au saisi. On a beaucoup de fonds. Follow, on va contrôler encore, on va sauna, vous la foutre de Molonga. On t'a dit et Moloma, OK, mais avant de voir Kalama. Autour de Rolé reconnaît. Donc ça veut dire que ta bien sur la tête bête à qui blesse jamana kono olu fene be sur la tête woro wule mo su na tout donc olu na mo jamana kana ka fo olu na mari à pied do be ka fara kele ka to te ka wakla même malu autour tout kala ma bunya te du ka fo te salula jamana ngam mala no système ne wure kele tugu ya ka bo fo no la na centre là fo qu'on a sud la bi parce que militaire que mon fin bien ton numéro de ministre ta don on équipement mon na bien ton numéro de ministre ta don ou comme ça mon na bi go so mon na bi ministre ta ro don malu autour ta ro don malu autour to pour go ça suffit trop c'est trop stop insuffisant. Ami sigile jamana me di jamana denimo ma be parato na be kete. Ministre te si agata. C'est pourquoi depuis une déclaration borana ya la cloche. Benefola demande à la gars la mon fo retirer ku ngolo dala. Et je suis ngo on le ministre non kala mantil debu. On est sur la jamana de Mali sur la jamana on to na tien gama. On fait gars la mon me on fait gars retirer. On le dun ta ka tien betaille. Bebe ka commencer ki ku ngolo bordoni. Je dois regarder Malima. Non, on dit qu'on sonne à Mounou, on n'a pas de problème. On n'a pas de tambora qui est calama. Mais quand ça c'est me quoi encore quand on n'a pas de quoi fonari, quand on est là tient à galono, quand on a qu'on a fini, quand dans mes crises mon crise moi c'est la diao ou crise électrique. On le Congo plus de 20 ans. Demain fera qu'on crise quand on va boire le nom mais phobie. Avec malade depuis 2013 une femme fera faire ma boire là. Finalement ministre na kuna to ngemia anya do fo jajade si we lebe no mana to ko fo ne da si bi o ye fo ministre mando c'est pourquoi de ban autour to adam ne wa kele folo ni wa ye ko folo gara mi ta malon do era sara bu ka boka autour to ga décision la kari pour la bouchi
ka jamanadenw tigɛ autour to la ka jamanadenw ɲugun de autour to la mais an y'a faamuya e maliden e ta ye maliko ye e ka autour to ka kuma sans péril foyi t'e bolo e k'a fɔ e bɛ olu ka déclaration lakari i bɛ dɔ de ka baara la i t'i yɛrɛ ka baara la i ye jamanaden jugu yɔrɔ to n y'a fɔ kojo ɲɛna imam jugu ka kuma la jamanaden bɛɛ tɛ se ka di ɲɔgɔn ma n'i y'o kɛ i ye tiɲɛni kɛ e b'a jɔ ne bɛ biriki bin e b'a kojo b'a yɛlɛ ne b'a jigin o so ma sa se cogo la bilahi siga yɛrɛ t'o la mun b'i dɛmɛ k'a jɔ dɛ mun b'i dɛmɛ k'a d'i ma dɛ i n'o de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka so jɔ ka so laban a bɛ kɛ so jɔ cogo ɲuman ye f'an k'a dɔn bi maliyɛn dɔw bɛ yen u bɛ Côte d'Ivoire nin ko in susu bɔra Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire président ye maa qualité min na an b'a dɔn bi président bɛɛ la bi lui est spécialiste en médecine a ye fanga ta n'o système ye a y'a ka professeur labɛn Burukina k'u don Côte d'Ivoire ka kɛlɛ kɛ yɛlɛma wuli ka babo gɛn k'a fanga ta an b'ale ka système de gouvernance dɔn n'a fɔra ale ka dugukɔnɔdenw n'o ye nin ye non ne m'a fɔ ninnu kɔni ne b'a dɔn militaire minnu minɛna ils sont pas des vrais Ivoiriens ils sont pas des soldats ivoiriens j'ai dit haut et fort mais u bɛ Alassane ka baara la parce qu'on a appliqué à travers le petit frère de Alassane Dramane Ouattara an y'a ye média international la France i bɛ nɔti ka média international i bɛ don a kɔnɔ k'a fɔ o de bɛ soldat ninnu gouverner o de b'u sara o de b'u bila mission sugu la Alassane ka baara de an y'a ye média wɛrɛw de kan olu de bɛ k'a appuyer a média mɔnɔw bɛ k'a kalan de bɛ kunu fo bi an bɛ ka bɔ fɛn caman kalama n'an bɛ taa se mɔli kura ye nin de o de to ne b'a fɔ a ye autorités dɛmɛ a y'u siri ninnu jɛr'u nin de kɔ mais pour que jamana in ka sauver sini a ka segin jamanaden Mali ɲuman la a ka segin Mali kura la donc finalement an bɛ se ka mun de sara ninnu ye an bɛ se ka mun de kɛ ninnu ye an ka nin fara nin kan ka jamana in tɔ sutura an denw ka waso n'a ye u k'a fɔ jaa ye maliyɛnw ye jaa an fɔ ye n'an mɔgɔ ye nin kɛ jamana in ɲɛ an yɛrɛ bɛ se ka mun ye Mali bɛ jɔ n'o hakilina de o vision dɔrɔn de ye bi. D'accord. On peut limiter au Rwanda. Plus que même ça. Si on est prêt à souffrir pour sauver ces pays. On a d'amener à Morocco, on a kun. À Morocco, on descend là où il y a bon, on descend là où il y a bon, on a un plan B, on a un plan B, mais fanga don malien bengani a toy. Muni etienne ke kunu. Ale muni ni plan na be on malien do be ka la be no fait. D'accord. Adobe Malila, adobe Côte d'Ivoire, adobe France. On va plan de jeu. D'accord. OMT, merci beaucoup Igani. Wala li na kosobe. D'accord, mais Korofodi Kujuma, Kujo yala faranga do bibolo kake OMT takani babu kumkona. Bon, nyambele na amanya ka fo Kulubali na manya ka fo kwa nga mo ye puisque ami confond nyambele ni Kulubali bebe mana avec les bons manando. Donc bon voilà. Na manya ala autorité mo ye ni décision ta. Ka fo Bomana yɛrɛ Kulubali de. Awo OK nyamele fana ye bamanan dɔ ye. Donc n'a ma ye an ka autorité mɔgɔw ye nin décision ta k'a fɔ ko contingent foyi tɛ bɔ ka taa ba Maliba kɔfɛ MINUSMA tɔgɔ la ni armement sorasi 8 ninnu wulila k'a fɔ k'olu de bɛ pankurun ta ka bɔ Mali kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ janfa dɔ b'u kɔnɔ an ka autorité mɔgɔw u ye nin ko in de ye k'a freiner depuis 49 militaires ivoiriens mun arrêté ra yɔrɔ la an y'a faamu k'a fɔ janfa dɔ bɛ Mali kan. Jafa dɔ bɛ Mali kan grande révélation bɛ nin ko in na dɛ mɔgɔw k'a lamɛn kosɛbɛ nin ko in ma daminɛ bi Ivoirien sɔrɔdasiw bɛ taa ka segin kɛ Mali kɔnɔ bi ko tɛ. O siɲɛ 7 ni ɲa segin n'a ye. U y'o de fɔ. Siɲɛ 7 o bɔra u yɛrɛ da mais u ye taa ni ka segin mun kɛ Mali kɔnɔ yan ni Ala kelen tɛ mɔgɔ si t'a jate dɔn parce que kunnafoniw y'a jira n na sɛgɛsɛgɛliw y'a jira n na k'a fɔ le fait premier ministre ivoirien n'o bɛ tali kɛ Ahmed Bagayogo la ani Mali service étatique mɔgɔ dɔ de tun tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. Min bɛ sɔrasi jɛkulu ninnu ta ka na n'a ye Mali kɔnɔna na yan u bɛ taa centre kɛlɛ kɛ centre kɛlɛ source premier n'i y'a ta k'a lajɛ ni Ivoirien sɔrasi ninnu de don ni mercenaire Ivoirien ninnu de don olu de tun bɛ na centre kɔnɔ n'u bɛ donsofiniw don k'u yɛrɛ entraîner dɔgɔnɔkanw na ni ka taa fula buguw ci k'a kɛ i n'a fɔ olu ye donsow ye n'u bɛ taa tuguni ka fulafiniw don u yɛrɛ la ni ka fulakanw dege mɔgɔ min de don u politigiw ka bon dɛ u bɛ fulakan mɛn u bɛ dɔgɔnɔkan mɛn olu de tun bɛ taa centre la mais jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko Ivoiriens de tun don u tun bɛ don ni feu premier ministre Ahmed Bagayogo ka intermédiaire a n'an ka état service baarakɛla dɔ yɛrɛ ka intermédiaire Mali kɔnɔ yan. Ko jo i ka kuma latigɛ tɛ ni jatigɛ ka wale tɛ nin yɔrɔ la n b'i appuyer yɔrɔ la dɔrɔn den mun seulement bi ex-premier ministre du Mali avec Côte d'Ivoire, l'ancien ministre de la Défense du Mali actuellement avec Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous Mali sécurité défense à son temps, nous avons participé, nous Mali sécurité maîtrisée, nous pardon. Mais bien, on doit regarder la Côte d'Ivoire parce que Mali justice beaucoup. À quel somme? Fin chamana, ma fouba la ma fouta la de, mais à quel somme fin chamana, qu'on doit se terminer. Bon, au collègue quoi faire? Nous ne don par l'intermédiaire de nos services étatiques. On a jamana barakela ou irade comme nous tagadon. Laissez passer là. Bon, où t'es là, laissez passer là. Moi, quand Amérique a fait quoi attaque Tesla qui aéroport là, non. Où est Philippines? Amérique, a fait 2021 qu'on en a. Les États-Unis d'Amérique. D'accord. Ce sont les premières puissances mondiales. Attaquer Kéro quoi?
u ka zone kɔnɔ cogo jumɛn de mɔgɔ donn'u ka zone aéroportière yɛrɛ de la ka attaque kɛ olu ye première puissance mondiale de dɛ États-Unis ni première puissance fɔra ni États-Unis ma jate foyi tɛ fɔ Mali ka misɛn o kɔrɔ Mali ye dugumɛnɛ de o kɔrɔ olu ye sama de an ye dugumɛnɛ de o kɔrɔ donc ni attaque sera ka kɛ olu ka aéroport la mun b'a jira na fana k'a fɔ an ka aéroport la attaque tɛ se ka kɛ attaque caman bɛ se ka kɛ an ka aéroport la donc u kun degelen don laisser passer de la u kun bɛna don an ka zone aéroportière fɛ ka Bamako cɛci ka taa centre la ka taa tiɲɛni kɛ ka tila ka n'u da Bamako yan tuguni sisan an ka service étatique mun nalen transition ɲɛmaa mun nalen u y'a essayer ka frein da o de kan k'o de tɛ kɛ bilen n'a bɛ na don an ka jamana kɔnɔ an nana kun min na a b'o fɔ de wa taga yɔrɔ a b'o fɔ de an nana fɛn min na a ye sɛbɛn d'an ma sɛbɛn min b'a jira an na k'a fɔ a bɛ baara la an ka jamana in kɔnɔ d'accord u k'u nana MINUSMA ka baara de la MINUSMA consulté la MINUSMA ko a t'a kalama Ivoirien sɔrɔsiw u consulté la premièrement u ka chef d'état major ko a t'a kalama min ye ONU ye o ko t'a kalama SAS Sahel olu fana k'u t'a kalama donc u nana finalement mun de la nakun kelen de ma se ka yiri o la étudiant bigitala ni marifa kabako do dɛ furufuru feerela ani marifa kabako do dɛ maçon ani marifa ale bɛna so nasugu mun jɔ n'o a bɛna marifa sow de jɔ n'o a bɛna bigi a bɛna kalan min kɛ a bɛna kalan marifa kalan de kɛ étudiant avec des armes lourdes comme ça kabako kow de don donc o hukumu kɔnɔna an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a essayer ka décision ta k'a fɔ ko de bita tɛmɛnen kɔfɛ maa si kana rotation kɛ MINUSMA kunkanko la MINUSMA sɔrɔsi min bɛ an ka jamana kɔnɔ u kana taa ka bɔ jamana in kɔnɔ wa kura wɛrɛ tɛ na tuguni donc an b'an ka autorité mɔgɔw fo la o kɔfɛ ni alima sɔrɔsi ninnu wulila k'a fɔ k'u bɛ pan k'a essayer k'a fɔ k'u bɛ jamana sɔsɔ u y'a essayer k'an ka autorité mɔgɔw tester de est ce que réellement o kuma min fɔ a bɛ se ka lawaleya donc an ka autorité mɔgɔw y'a jira la k'a fɔ bita tɛmɛnen kɔ aw tɛ bouge place kɛ yan n'a y'a miiri ko kumakan de don an b'a lawaleya k'a jira donc o de lawaleyala ka jira ni alimɛ sɔrɔsi segu ninnu na nin y'a daminɛnen de dɛ wa foyi de tɛ kɛ Mali kɔnɔ yan kunfɛ ko la bilen an ka ko bɛɛ bɛ sɛgɛsɛgɛ de wa mɔgɔ si de tɛna se k'a fɔ ko i bɛ pankuru don ka pankuru sira fɛ ko i bɛ don an fɛ yan déjà radaru nana Asim sigilen bɛ se ka to a ka palais kɔnɔ k'anw yɛrɛ kumakan contrôler yan. D'accord, merci beaucoup Kojo. Ni fo kosɛbɛ i ka nin analyse na waati n'a cogoya kama jɛmukan in sera a kuncɛyɔrɔ la yala Kojo m'a daminɛ la kumakan laban jumɛn b'i bolo yanni an ka jɛmukan in datugu. Ayiwa Kulibali kumakan laban min bɛ ne bolo ne b'a fɔ maliyɛnw ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni Ivoirien ko min filɛ nin mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko non a bɛ se ka kɛ kɛlɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ni jamanadenw ma juguya nin ko in tɛ kɛlɛ kun ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko de don an kana ko in sama ka taa yɔrɔ la a ma se yɔrɔ min na wa min ye MINUSMA ni an ka kow ye an ka gouvernement de bɛ se k'o décision ta jamanaden si kana wuli k'a fɔ k'a b'a dabila ɲɛ ka décision dɔw ta gouvernement place la ni gouvernement ye mun ta an b'a sɛgɛsɛgɛ de k'ale kɛ hakilina ɲuman de don wa an b'u kɔ jamanajɔ sira d'accord merci bien Kojo OMD waati n'a cogoya kama comme bɔra k'a fɔ cogo min na jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la yala dakuruɲɛ laban jumɛn b'i bolo ni ka ɲɛsin an filɛlibagaw ma ani weleda jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma Mali kura taasira tagamali hukumu kɔnɔna la m'anw lamɛnbagaw m'olu de fo u ka kumaci sɔrɔ parce que min bɛ n bolo k'a fɔ malo y'an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in sera a jɔ kuma de ma wa a bɛna jɔ de a bɛna jɔ n'anw de ni min to ni min bɛ kɛ mun bɛ ko la mais an ka segin an ka dɔn réalité bɛ ka bɔ a kalama an kana jɔ an kana siran tiɲɛ bɛ bange jamana in bɛ jɔ après 8 ans 9 ans Mali min ka malo cogo a bɛ ka mara cogo min na k'an bɔra réalité kalama n'a fɔra o tiɲɛ bɛ ka da kɛnɛ kan jamana min ka redressé sisan k'o commencera ka ɲɛ maa kana manamana kuma dɔ hakili la k'aw bɔ hakilina ta k'aw banna autorités y'u jɔ anw de ye u y'u jɔ jamanadenw de ye u y'u jɔ jamana de jamana in bɛ se ka jɔ a sen fila kan cogo min na Mali ka bɛ nin crise o ye fɔru kɛ u bɛ ka terrain bila a sen kan u bɛ ka cheminots sara u bɛ ka équipement sara u bɛ ka fɛn caman wuli mun kɛ an mɔlenw kama fonction publique kɛra DEF kɛra bague bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ ni mun ye avec succès jamana territoire bɛɛ la c'est vrai que Mali autorité mɔgɔw ye malidenw na malidenw a ye wuli ka jɔ an ka tɛgɛ di nin autorité ninnu an k'u dɛmɛ tiɲɛ kan danaya kan tilennenya kan Mali bɛ k'anw sago ye siga foyi t'a la Kulibali MINUSMA u k'a bila u kun na ni tabatabaci tɛ bagabaga tɛ bɛn MINUSMA sisan o bɛ ka ko mada an bɛ Togo président an b'a fɔ yan an bɛ profiter a ye ministère bila ala ka ministère affaires étrangères u kana kuma Mali autorité fɛ pour que ko in tension bɛ se ka bin parce que Ivoire y'a jalaki ye mais an ni Ivoire tɛ ɲɔgɔn na maa dɔw de bɛ Ivoire autorité la olu bɛ fɛ ka Mali ta otage la an tɛna sɔn o de ma an ka jamana y'an ta u ka jamana y'u ta ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ an ka jamanadenw ka intérêt de ɲini an ka intérêt an ka lafiya de an ka lafiya fɔlɔ bɛ fɔlɔ an ka sécurité la o sécurité bɛna nacogo la anw pɛrɛnnen don k'an ɲini o da fɛ o ka se ka na jamanadenw ka lafiya o bɛ kɛ n'Ala sɔnna ma ka sin k'aw fo Ala ka tiɲɛ tɛmɛ Ala ka jamana in jɔ foli diyara n ye kosɛbɛ foli diyara n ye kosɛbɛ OMT an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka faso jɔ la k'a ye k'a fɔ su tile
anw mago mana jɔ i la i kana an dɛmɛ fasojɔ baara in na an b'i ye kɛnɛ kan an b'i fo la kosɛbɛ o la an b'a ɲini ala fɛ jamana in ni an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la ala ka kɛ an bɛɛ lajɛlen sago ye o la an filɛlibagaw ni tun ye aw tulo ani aw ɲɛ garisɛgɛ ye nin sanga in kɔnɔ bamada point kan aw denkɛ don aw balimakɛ Saliya Basi Kulibali ka bamada point la aw kan bɛn sigi wɛrɛ wasalam